अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टीवी पे खुश आमदीद। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट्स एसएसटी जनरल बीएस 17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। होपफुली लेक्चर्स लेने के बाद आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म के, रोल ऑफ टीचर और डिसिप्लिन, और एंड पर हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की। एक्सपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो सबसे पहले इसमें यह है कि जो टर्म है एग्जिस्टेंशियलिज्म ये सबसे पहले गैब्रियल मार्शल ने कॉइन की थी। ये एक फ्रेंच फिलासफर था और इसने मिड 1940s में इस टर्म को पहली बार यूज़ किया था। जीन पॉल सार्तर ये एक फ्रेंच फिलासफर था, एक नॉवलिस्ट था, प्ले राइट था और लिटरेरी क्रिटिक था। इसको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोला जाता है। सोरेन किरकेगार्ड ये एक डैनिश फिलासफर था। कार्ल चेस्पर्स ये एक जर्मन फिलासफर था और फ्रेडरिक नीशे ये भी एक जर्मन फिलासफर था। ये हैं इनके मेजर एक्सपोनेंट्स। सम टाइम क्वेश्चन पीपीएससी में इस तरह आता है कि ये टर्म किसने कॉइन की थी, तो जो कॉइन करने वाला है वो गैब्रियल मार्शल है, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का बानी कौन है एज अ फिलासफी, तो वो है जीन पॉल सार्तर। इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये जी कहते हैं कि इट एम्फसिस द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एज अ फ्री रिस्पॉन्सिबल एजेंट डिटर्मिनिंग देयर ओन डेवलपमेंट थ्रू एक्ट ऑफ विल। ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो एक फ्री रिस्पॉन्सिबल एजेंट है और वो खुद जिम्मेदार है अपनी डेवलपमेंट का थ्रू एक्ट ऑफ विल, अपनी विल के ज़रिए से। इट गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल एंड द फ्री इंडिविजुअल। इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फ्री विल शख्सी आज़ादी एंड फ्री इंडिविजुअलिज्म, फ्री इंडिविजुअल यानी कि हर शख्स आज़ाद है और हर शख्स जो है उसके पास फ्री विल है, वो अपनी मर्जी से एक्शन कर सकता है। फ्री विल ऑफ इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। इनके अकॉर्डिंगली जो आपकी फ्री विल है वो सबसे ज़्यादा अहम है। देयर मेन फोकस इज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनका जो मेन फोकस है वो ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के ऊपर है। दे सी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये लोग यहाँ तक वजूदियत के कायल हैं कि इंसान के वजूद को खुदा के वजूद से पहले रखते हैं। ये लोग ये कहते हैं इंसान है तो खुदा है, यानी कि खुदा के वजूद को भी कायम रखने के लिए इंसान की ज़रूरत है, यानी इंसान होगा तो खुदा को कोई जानेगा, कोई खुदा को समझेगा। ये इनका कॉन्सेप्ट है। इन्होंने जो कहा हमने उसको सिर्फ समझना है, इसमें हमने अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करनी है। ये गलत थे या ठीक थे वो एक अलहदा मैटर है। जो इनका कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि उनका ये कॉन्सेप्ट था। दे बिलीव सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इज मैन रादर देन ट्रूथ, लॉ, वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल। ये लोग ये कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है वो मैन है, इंसान जो है वही सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है। हर चीज़ का जो सेंटर है ना वो इंसान है। ट्रूथ, लॉ, वैल्यूज, प्रिंसिपल ये चीज़ें सेंटर नहीं है एग्जिस्टेंस का। सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो मैन है। इसके बाद ये बात करते हैं वाई मैन इज सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि इंसान क्यों है सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो ये है, ये लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हिज चॉइस, फ्री विल, फ्री एक्शन एंड फ्री डिसीजन। इंसान इस वजह से सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है क्योंकि उसके पास ये खूबियां हैं, उसके पास चॉइस है, उसके पास फ्री विल है, उसके पास फ्री डिसीजन एंड एक्शन की पावर है कि वो हर हवाले से आज़ाद है। दे बिलीव मैन इज़ यूनिक बिकॉज मैन हैज़ इमोशन, फीलिंग,
perceptions and thinking. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان باقی تمام مخلوق سے یونیک ہے کیونکہ اس کے پاس ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، پرسیپشنز ہیں اور تھنکنگ ہے. یہ ایسا ہی کانسیپٹ ہے جیسے اسلام کا کانسیپٹ ہے اشرف المخلوقات کا، یہ اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے. They also believe man is not complete. He is always in transitional phase. یہ لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اس میں ہمیشہ تبدیلی آ رہی ہے، وہ ٹرانزیشنل فیزز سے گزر رہا ہے. مین ول ڈیسائیڈ ہز اون کورس آف ایکشن. انسان خود ہی اپنے کورس آف ایکشن کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے ایکشنز کیا ہوں گے. مین از میکر اینڈ دا ماسٹر آف ہز اون کلچر. مین جو ہے وہ خود ہی اپنے کلچر کا ماسٹر ہے، اس نے خود ہی اپنا کلچر بنانا ہے. اس کے بعد ان کے ایم آف ایجوکیشن کی بات کریں تو پرپز آف ایجوکیشن از کمپلیٹ ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول. یہ انڈیویجول کی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. نالج شوڈ بی سبجیکٹیو ان نیچر. سبجیکٹیو نالج کی بات کرتے ہیں، یہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن سبجیکٹیو نالج جو ہے ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں ہوتی، یہ پوری کائنات کو اپنے اندر بسا لیتا ہے، اپنی پوری کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. اس وجہ سے یہ سبجیکٹیو نالج کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ ایم آف جو ایجوکیشن ہے وہ سبجیکٹیو نالج کو پروموٹ کرنا ہے. مین از فری اینڈ گیٹ آل ٹائپ آف نالج. انسان آزاد ہے اور ہر طرح کا علم حاصل کر سکتا ہے. دے اپوز سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل نالج. یہ سائنس اور ٹیکنالوجیکل نالج کے اپوزٹ ہیں، ان کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجیکل جو نالج ہے اس سے انسان کی شخصیت زیادہ متاثر ہوتی ہے. دے لائک ہیومینٹیز اینڈ آرٹ. ایجوکیشن شوڈ بی فار سیلف کانشیسنیس اینڈ سیلف انالیسز. ایم آف ایجوکیشن از ڈیولپمنٹ آف انٹروسپیکشن. خود آگہی پیدا کرے، یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. ایم آف ایجوکیشن از ڈیولپمنٹ آف ایستھیٹک سینس. انسان کے اندر ایستھیٹک سینس بھی پیدا کرے، یہ ایم آف ایجوکیشن ہے. میتھڈ آف ٹیچنگ ان ایگزسٹینشیلزم. ایگزسٹینشیلسٹ بلیو دیٹ دیئر شوڈ بی انٹیمیٹ پرسنل کانٹیکٹ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک بڑا فرینڈلی قسم کا پرسنل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، ان کے درمیان فرینڈلی ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ٹیچنگ میتھڈ شوڈ بیس آن دا کریٹیوٹی. کریٹیوٹی شوڈ بی ڈیولپڈ ان چائلڈ. کریٹیوٹی پیدا کرنی چاہیے، ایسا میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو. دے پریفر ہوم ایجوکیشن. ایجوکیشن پروسیس مسٹ اسٹارٹ فرام ہوم. یہ گھر کے اندر جو ماحول ہے ٹیچنگ کا اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. ہوم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ گھر سے ہی بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، گھر سے ہی بچہ سیکھے. دیر از نو پلیس آف گروپ ڈائنامکس. گروپ اسٹڈی کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. فوکس از آن انڈیویجولزم اور فوکس آن انڈیویجول ڈفرینسز. یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گروپ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں. پوری 40 بچوں کی کلاس ہے اور 40 کو ایک جیسا پڑھا رہے ہیں، ایک جیسا میتھڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں. ہر پورے گروپ کو 40 50 100 بچوں کے گروپ کو ایک جیسا ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میتھڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں انڈیویجولزم جو ہے وہ بچے کا متاثر نہ ہو، بلکہ انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر فوکس ہو. ہر بچے کی سیپریٹ نیڈز ہیں، ہر بچے کا علیحدہ مینٹل اس کی کیپیبلٹی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، تو اس کے اکارڈنگلی جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ٹیچر کا رول کیا ہے؟ ٹیچر یہاں پر جو ہے وہ ایز اے ہیلپر ہے، گائیڈ ہے اور موٹیویٹر ہے. ٹیچر ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو ڈیفائن دیئر اون ورتھ اور ویلیوز ٹو چوز دیئر اون پریفرڈ ویز. ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرے کہ وہ اپنے زندگی کا راستہ خود تلاش کریں، اپنی قدر جان سکیں اور اپنے پریفرڈ ویز کا انتخاب کر سکیں. ڈیولپ این سینس آف سیلف آئیڈینٹی اینڈ ایکچولائزیشن سو دیٹ ہی ڈز ناٹ ریکوائر اینی ادر کاؤنسلنگ ویئر ایور ہی گوز. ایسی سینس آف آئیڈینٹی اور ایکچولائزیشن بچے کے اندر ڈیولپ کر دی جائے، اس کو اپنی جو اس کی حقیقت ہے اس کی پہچان کروا دی جائے، وہ کن کیپیبلٹیز کا مالک ہے یہ چیز ان کو بتا دی جائے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں یہ بچے کے اندر ڈیولپ کر دی جائیں،
ताकि फिर सारी ज़िंदगी उसको किसी और फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत ना पेश आए. They believe a child learn better when he is relieved from intense competition, harsh discipline and fear of failure. ये लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि एक बच्चा उसी वक्त बेहतरीन सीख सकता है जब मुख्तलिफ ये जो डर हैं हमारे बच्चों के अंदर, कंपटीशन का डर, डिसिप्लिन का डर और फेलियर का डर, ये निकाल दिए जाएं. जब वो रिलीव्ड हो, जब वो रिलैक्स हो. आज हमारे स्कूलों में भी यही हो रहा है कि कंपटीशन है, नंबरों की दौड़ है, डिसिप्लिन इतना सख्त है कि बच्चे कुछ भी इधर उधर देखें भी तो टीचर जो है वो गुस्सा कर जाता है. और फेयर ऑफ फेलियर शदीद है हमारे बच्चों के अंदर कि अगर फेल हो गए तो खुदा न खास्ता जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी. तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है. करिकुलम किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि इनका जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर है, तो इनका जो करिकुलम है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड है. ऐसी चीज़ ये कहते हैं कि पढ़ानी चाहिए जिससे बच्चे की इंडिविजुअलिज्म जो है वो मुतासर ना हो. और ये क्लास सेंटर्ड या टीचर सेंटर जो है करिकुलम की डिमांड करते हैं. उसके बाद क्लास डिसिप्लिन, ये कहते हैं कि नो हार्श डिसिप्लिन. क्लास के अंदर हार्श डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर. ओवरऑल जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए. और जो क्लास का डिसिप्लिन है वो विल बी डिटरमिन्ड बाय द फ्री विल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. फ्री विल जो है स्टूडेंट्स की वही डिटरमिन करेंगे कि क्लास का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए. लिमिटेशन की बात करते हैं. देयर मेथड आर इम्प्रैक्टिकेबल. जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो इम्प्रैक्टिकेबल हैं. It is quite difficult to observe individual differences in the class and there is no concept of group dynamics. So their method teachings are time taking and impracticable. जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये देते हैं, ग्रुप डायनामिक्स को ये रिजेक्ट करते हैं, तो जो इनका कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कि उसको रखना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए, तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकेबल नहीं है. हर बच्चे को आप अलग ट्रीट नहीं कर सकते. Creativity is impossible in this philosophy. There is a lot of there is lot of confusion over the term existentialism. एक लिमिटेशन इनकी ये भी है कि ये जो टर्म है existentialism ये खुद बड़ी वेग है, बड़ी अनक्लियर है. लोग खुद इसके बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको समझने से कासिर होते हैं. हमारा जो आज का ये जो existentialism का लेक्चर है ये यहीं पर ख़त्म होता है. लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह प्रैग्मेटिज्म की. ये बहुत अहम एक फ़िलासफ़ी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा इससे क्वेश्चंस भी आते हैं पीपीएससी से. तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म की. कंप्लीट लेक्चर होगा इंशाल्लाह. और जो आज का लेक्चर है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. हमने कम्प्रीहेंसिवली इसको डिस्कस किया है, तमाम एस्पेक्ट्स को हमने इसको कवर किया है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी.